Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves, bienvenue dans cette troisième vidéo consacrée à la première étape de la dégradation de glucose au niveau du lialoplasme, la glycolyse. La glycolyse, c'est l'étape commune entre la respiration et la fermentation. Donc, on va commencer les étapes de la glycolyse. Notez bien que la glycolyse se déroule au niveau de l'hyaloplasme. إذن هذه المرحلة الأولى ديال إحياء الجلوكوز تحدث على مستوى الجبلة الشفافة l'hyaloplasme. Cette étape, donc, elle est formée en effet d'une succession des réactions. هذه المرحلة راه فيها بزاف ديال ومجموعة من التفاعلات الكيميائية. Donc le glucose, lorsqu'il entre dans l'hyaloplasme, le glucose est formé de 6 carbons. Carbone 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6 carbons. Elle va subir la première réaction. Elle va se transformer en glucose phosphate. Un glucose, glucose phosphate. Notez bien que les réactions sont catalysées par des enzymes. Alors, أي réaction هنا كتوقع بتدخل انزيم. احنا في لو نيفو ديال البكالوريا ما غاديش نهضروا على لي زونزيم ايتترا. دونك خصكم غير ديروها في بالكم. Alors, le glucose, pardon, elle va se transformer en glucose phosphate. Toujours, il est formé de 6 carbons. Le glucose phosphate fait 6 de carbone. Alors, je vois. Voilà. Le glucose. Là, on a le glucose phosphate. Ça veut dire que le glucose il va être phosphorylé. Il y a un phosphore. باش يولي glucose phosphate. Donc le glucose phosphate خصو واحد الفوسفور. منين غيجي هذا الفوسفور؟ هذا الفوسفور غيجي من l'hydrolyse de l'ATP. La dégradation de l'ATP كتسمى hydrolyse. Alors l'ATP il va être hydrolysé en ATP plus pi. هذه كتسمى hydrolyse. ATP سي l'adénosine 3 phosphate فيه 3 ديال الفوسفور. يتحول ل ADP اللي فيه 10 phosphate ça veut dire 2 phosphore plus un phosphore libre. Voilà. Donc هذا الجلوكوز باش يولي glucose phosphate غادي ياخذ هذا الفوسفور. Le phosphore vient se fixer sur le carbone 6 de glucose. دابا هذا يتسمى glucose phosphate فيه هذا الفوسفور. Alors نوتي بيان منين جا من l'hydrolyse de l'ATP. Alors كتلاحظوا هنا كاين تناقض. حنا قلنا بغينا نديروا لا ديغراداسيون دو غليكوز في لا سيلول باش ان لا سيلول تنتج لا تي بي. هنا كيبان لنا العكس. هنا لا سيلول كتفقد لا تي بي انها كتحول لا دي بي بحال هي كتفقد لا تي بي. وي بيان سور في الاول ديال لا غليكوليز لابد ان لا سيلول تفقد لا تي بي باش تربح من بعد يمكن واحد الكونتيتي اللي هي كبيره. داكوغ. Alors la première réaction c'est le glucose en glucose phosphate. Le glucose phosphate va se transformer également en fructose phosphate. Toujours le fructose phosphate c'est 6 carbons. Donc حتى حاجه ما وقعت هنا دو بوين دو في انرجيتيك يعني ما وقع حتى حاجه. سي ايزوميريزاسيون من الجلوكوز الفريكتوز. Donc la même chose hein. Le fructose phosphate elle va de son tour se transformer en fructose diphosphate. غيتحول الفريكتوز دي فوسفات. دي كتعني 2 جوج لي فوسفات. alors voilà هو toujours 6 carbons. ها هو الفريكتوز فوسفات هو هذا غيولي دابا فريكتوز ديفوسفات. ça veut dire غيجي واحد الفوسفات اخر. هذا الفوسفور اخر غيتفيكسا على هاد على هاد الفريكتوز. alors de la même manière منين غيجي عاوتاني من hydrolyse de l'ATP va donner ATP plus P. Le phosphore vient se fixer sur le carbone 1 de fructose phosphate et devient fructose diphosphate. دابا فيه جوج. Voilà هو le fructose. Après اش غيوقع؟ هاد الفريكتوز ديفوسفات
هذا الفريكتوز دي فوسفات il va subir une fission انشطار ينقسم النص يتقسم على النص. alors c'est une fission en deux trioses. هو نقسم لجوج تريوز. هذا كيتسمى تريوز وهذا تريوز. اش كتعني تريوز؟ اوز يعني سكر، تري يعني 3 كربون. سي ان سكر دو 3 كربون ان تريوز. دابا نعرفوا السميه ديالو. فوالا هاد التريوز هذا فيه فوسفات وهذا حتى هو فيه فوسفات ديالو باسكو نقسم للنص هنا. فوالا سي دي كومبوزي دو 3 كربون. هنا من 6 ولينا 3 باسكو نقسم للنص، في كل واحد فيه 3 لي كربون. ان تريوز فوسفات. اش غيتسمى التريوز؟ كيتسمى glycéraldéhyde 3 phosphate. 2 glycéraldéhyde 3 phosphate. Le fructose diphosphate il va donner 2 جوج ديال glycéraldéhyde 3 phosphate. هو هذا نيت. alors اش كتعني هاد 3 phosphate؟ ça veut dire بلي الفوسفور il est fixé sur le carbone 3. هاد 3 كتعني الكربون 3 ماشي 3 ديال الفوسفات، لا الكربون رقم 3 اللي فيه الفوسفات. هنا كربون 1 2 3 داكوغ. فوالا دونك اش غيوقع للفريكتوز. لاحظوا هنايا في هاد ليطاب كامله ما ربحنا حتى لا تي بي، بالعكس فقدنا لا تي بي. الو هاد غليسيرالديد 3 فوسفات غادي فوالا عندنا جوج هنايا غليسيرالديد 3 فوسفات. دونك غادي نحيدو واحد او نضربوه في جوج. ça veut dire quoi؟ ça veut dire بلي هاد لي رياكسيون اللي غيوقعوا لهذا هما اللي غيوقعوا لهذا. دونك ما كاين لاش نعاودوهم بهذا بوحدو وهذا بوحدو. هذاك الشيء اللي كيوقع لهذا غيوقع لهذا، غير لو بيلون الحصيله نضربوها في جوج. داكوغ. alors on va prendre ici glycéraldéhyde 3 phosphate هذا نيت. voilà glycéraldéhyde 3 phosphate il va se transformer en 1,3 biphosphoglycérate. alors هنايا بي كتعني جوج، يعني غيكونوا فيه جوج ديال لي فوسفور. جوج لي فوسفور غيكونوا واحد في كربون 1 والاخر في كربون 3. فوالا كوم سا. توجور سي ان تريوز دو 3 كربون. فوالا دونك هذا خص يتزاد ليه واحد فوسفور. لا كيستيون منين غيجي هذا الفوسفور؟ هنا جا من لا دي بي هيدروليز لا تي بي. هنا فيت اتونسيون ما غاديش يجي من هيدروليز لا تي بي، غيجي فقط من اليروبلازم، يعني سي ان فوسفور ليبر. عندنا ديجا هنايا في اليروبلازم في الخليه في اليروبلازم ليبر حر، غيجي il vient se fixer sur le glycéraldéhyde 3 phosphate pour devenir 1,3 biphosphoglycérate. D'accord? Dans cette étape également, on a une réduction de NAD+ en NADH plus H+. réduction هو الاختزال. اختزال هو اكتساب الالكترونات. ça veut dire que NAD+ il va gagner des électrons et des protons pour se transformer en NADH plus H+. alors les H+ اللي كاين هنا منين جاو؟ ils sont arrachés depuis ce composé، يعني من هاد الكومبوزي هذا تحيدوا les H+ وجاو وطبعا لصقوا مع NAD+ avec des électrons bien sûr pour être réduit en NADH plus H+. alors la question qu'il faut poser هو quel est l'intérêt de NADH plus H+, forme réduite. هاد NADH plus H+ راه الاماغازين دو لينيرجي، راه فيه طاقه، وغادي الطاقه غادي تستغلها الخليه بور لا ساتيز دو لا تي بي. مازال غادي تحول هاد NADH plus H+ en ATP في la membrane interne de la mitochondrie. alors كيفاش غادي تحولها؟ غادي نشوفها من بعد باغ اوكسيداسيون ديال هاد لي كومبوزي هادو اللي هما كيتسموا نواقل الهيدروجين. NADH كيتسموا نواقل الهيدروجين sont les transporteurs d'hydrogène. alors bien donc pour 1,3 biphosphoglycérate il va se transformer également en 3 phosphoglycérates. 3 phosphoglycérates. Toujours 3 carbons. Voilà.
3 phosphoglycérates, il est formé seulement d'un seul phosphore. Ici, on a 2, ici 1. Ça veut dire qu'on a le carbone 1 et le carbone 3 qui font le phosphore. Ici seulement sur le carbone 3. Ça veut dire on a une perte d'un phosphore. La question vient. Bien sûr, ce phosphore, il vient se fixer, il va établir une liaison avec ADP, adénosine diphosphate, plus PI, plus phosphore. Et elle va bien sûr synthétiser, se transformer en ATP. Ici, هضرنا على hydrolyse حل ديال ATP. هنا العكس من ADP plus PI غادي نسميها phosphorylation au niveau du substrat. C'est une phosphorylation de l'ADP en ATP. Phosphorylation de phosphore au niveau du substrat. قلنا au niveau du substrat parce que باقي عندنا واحد لو تيب اخر ديال phosphorylation كنسميوها phosphorylation oxydative. دابا نشوفوا الفرق بيناتهم. داكور هذه كتسمى au niveau du substrat. C'est une phosphorylation. Alors هنا بدينا كنربحوا في l'ATP. D'accord. Le 3-phosphoglycérate, il va se transformer en 2 phosphoglycérates. Toujours 3 composés de 3 atomes de carbone. Mais la différence, c'est que le phosphore ici, il est fixé avec ou sur le carbone 2. يعني حتى حاجة ما وقعتش هنا بالنسبة l'énergie. Le point de vue énergétique, ما ربحنا والو. D'accord. Le 2-phosphoglycérate, il va se transformer en phosphoinol pyruvate. La même chose ici. Pour le phosphoinol pyruvate, il va se transformer en pyruvate ou bien acide pyruvique. هو يتحول الآن l'acide pyruvique, حمض البيروفيك كنسميوه هذا pyruvate. Comment? Voilà l'acide pyruvique, 3 carbone, mais n'est pas phosphorylé, ما بقاش فيه الفوسفور. Donc فين مشى هذاك الفوسفور اللي مشى؟ La même chose. Voilà. Il vient se fixer sur l'ADP pour la synthèse de l'ATP. C'est une phosphorylation également au niveau du substrat. Voilà donc la glycolyse. هذه هي la glycolyse. من الجليكوز l'acide pyruvique. D'accord. Alors اللي كيهمنا حنا في هذا الشيء هو لو بيلون انرجيتيك اي لا رياكسيون جلوبال. شتي هذا الشيء كامل نتوما ما غاديش تحفظوا هاد الاسماء هاد الاسماء ديال لي كومبوزي ماشي ضروري، ولكن اللي كيهم هو تعرفوا شحال ربحنا ديال لا تي بي وشحال ربحنا ديال ان دي اش ولا رياكسيون جلوبال. داكور. alors نجيو نشوفوا combien on a gagné de la TP. alors bien n'oubliez pas ان هاد لي رياكسيون اللي وقعوا كاملين هنا الجليسيرال ديال 3 فوسفات راه غيوقعوا حتى الجليسيرال ديال 3 فوسفات الاخر اللي كاين هنا. دونك هادشي هاد لو بيلون اون فالو ملتيبلي بار 2 نضربوه في جوج ici donc fois 2 fois 2 et fois 2. D'accord. Alors pardon, ici on a 2 ATP. On a perdu 2 ATP. Shaolina. Donc, nous dirons moins 2 ATP. Alors, dans ce côté-là, on a gagné l'ATP ici et ici. Mais n'oubliez pas de multiplier par 2. Donc, on a combien? ATP fois 2, c'est 2. Et ici également, fois 2, c'est 2. 2 plus 2, c'est 4. Donc, plus 4. Le bilan, c'est quoi? C'est 4 moins 2. Voilà. 4 moins 2, ça fait plus 2 ATP. Donc, au niveau de l'étape 1 de la glycolyse, on a gagné 2 ATP. Juge ديال les ATP. D'accord. Mais ما تنساوش بلي راه NADH تا هو فيه l'énergie. من بعد غيتحول ل ATP. Donc, combien NADH? C'est 2 NADH. Et on a également le dernier composé, c'est le pyruvate. راه البيروفات باقي فيه هنا روابط، باقي فيه الطاقة. دونك مازال غنحتفظوا به ومازال يتعرض لتتمة التفاعلات في المراحل الأخرى. alors pyruvate تا هو عندنا فيه جوج. donc on a gagné 2 pyruvate 2 NADH plus H plus
et 2 ATP. Il y a la glycolyse, la première étape de la dégradation au niveau de l'hélioplasme. La glycolyse, c'est une étape commune entre la fermentation et la respiration. هذه المرحلة هذه سواء الخلية غادي التخمر ولا التنفس لا بد تدوز من هذه المرحلة مشتركة بيناتهم. D'accord? Alors, un résumé pour la glycolyse, donc pour mieux comprendre. Toujours ici, au niveau de l'hélioplasme, fait un grossissement. Le glucose, C6H12 ou 6, il va donner, donc il est formé de 6 carbone, il va donner quoi? Il va donner, par glycolyse, 2 acides pyruviques. Il y a juste les acides pyruviques. Alors, هنا خصكم تشدوا طبعا la formule chimique de l'acide pyruvique, il est formé de 3 carbone. Voilà, CH3COCOH. هذا هو l'acide pyruvique. عقلوا على هذا à retenir donc la formule de l'acide pyruvique. الاخرين هذوك les réactions الاخرين بلا ما تشدوهم ولكن pour l'acide pyruvique خصكم نبدا يعني تاخذوا هاد les formules. Alors CH3COCOH. Donc pour l'énergie, on a 2 ADP plus 2 PI. Ils vont donner 2 ATP. On a gagné 2 ATP. Et également, c'est une phosphorylation au niveau du substrat. Et également, on a 2 NAD+, vont être réduits en 2 NADH plus H+. Voilà. Je vous donne quelques définitions. La réduction, c'est quoi? On a dit qu'il y a une réduction ici, réduction de NAD+. La réduction, c'est lorsque on a gagné des électrons et des protons. D'abord, il va gagner des électrons et des protons pour être réduit. Donc c'est une réduction. Par exemple, voilà, NAD+, plus 2 électrons, 2 H+, va donner NADH plus H+. C'est une réduction. Le sens inverse, c'est l'oxydation. L'ex a dit mal l'oxydation. C'est une perte d'électrons et des protons. Par exemple, NADH plus H+, il est réduit. Donc, lorsqu'il est oxydé, il va céder, il va تخلص من les électrons et les protons. هذا دابا راه تلقاهم تلقى les électrons et les protons وتحول NAD+. D'accord? Donc c'est une oxydation. On a également la phosphorylation. Phosphorylation de l'ATP. Par exemple, ici on a ADP plus PI, il va donner ATP. C'est une phosphorylation. Fait de le sens. Le sens inverse, c'est l'hydrolyse. Halma. Ça veut dire, si on a de l'ATP, ok, تحول ADP plus PI, c'est une hydrolyse. نسيت هنا ما درناش l'énergie parce que هنا ضروري كتكون l'énergie باش دير لا ليزون وكتكون هنا ليبيراسيون ديال l'énergie ملي كتدمر باسكو ملي غتمشي هذه الرابطه هذه ديال الفوسفور غادي تليبيري لنا l'énergie. D'accord? Bien. Voilà donc quelques définitions. À retenir, اللي خصكم تعقلوا عليه مزيان في لا glycolyse, c'est le bilan et la réaction. Le bilan énergétique et la réaction globale. Le bilan énergétique, on a combien? 2 NAD plus H+, 2 ATP, 2 acides pyruviques. Voilà. Et la réaction globale, تفاعل إجمالي لانحلال الجلوكوز. Voilà, on a le glucose, C6H12O6, plus 2 ADP, plus 2 PI, plus 2 2 NAD+, il va donner 2 CH3COCOH, c'est 2 acides pyruviques, plus 2 ATP, plus 2 NADH, plus H+. Voilà donc la glycolyse.